রব্বানা রব্বানা ইয়া 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 রব্বানা ইয়া ইলাহি रहम कर लिख दे मेरे तकदीर में या इलाही रहम कर लिख दे मेरे तकदीर में या इलाही रहम कर लिख दे मेरे तकदीर में रोजाए खैरुल बशर लिख दे मेरे तकदीर में रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना ए मेरे रब शहर मक्का से मदीना का सफर। ভাইজান আমরা অনেকে কাবা শরীফ না দেখে কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে নামাজ পড়ি, কথা ঠিক না ভুল? আমাদের অন্তরে সেই কাবা শরীফটা তওয়াফ করার ইচ্ছা নাই? হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহর মাজারটা, রাসূলুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহর মাজার জিয়ারত করার ইচ্ছা আমাদের নাই? কথা বলেন না। তাই আমরা আল্লাহকে কি বলছি? এ মেরে রব শহর মক্কা সে মদিনা কা সফর, মক্কা থেকে মদিনার যে রাস্তা, ए मेरे रब शहर मक्का से मदीना का सफर, ए मेरे रब शहर मक्का से मदीना का सफर, आना जाना उमर भर लिख दे मेरे तकदीर में रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना। আমার এখানে প্রায় 100 যুবক আছে না নাই? এই যুবকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, তো এই যুবকদের জন্য কি বলছে দেখেন। या इलाही भूल जाओ जलसा की तखलीफ को, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই এক মাস ধরে যে পরিশ্রম তারা করেছে, আল্লাহকে বলছেন, কি বলছেন? ইয়া ইলাহি ভুল যাও জলসা কি তখলিফ কো, অর্থাৎ এই জলসার জন্য যা পরিশ্রম করেছি এটা আমরা ভুলে যাব। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ, জোরে বলবে না, তাই বলছে या इलाही भूल जाऊं जलसा की तकलीफ को, या इलाही भूल जाऊं जलसा की तकलीफ को, रब्बी सल्लिम कहने वालों गमज़दा का साथ हो, रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला